Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'du. Musta'min al-a'izza, ahlan wa sahla wa marhaban bikum mujaddada ba'al mardamaj al-muhadara an ba'd. Ma'akum al-an ala al-hawa'i mubasharatan al-mutarjim Sufyan wal Syekh Utsman Ali Makki. Insyaallah ta'ala fi hadha al-masa' sa'id sanata'arraf ala الموضوع فيما يتعلق بأهمية الدعوة وأهمية اللغة العربية بالنسبة للداعي. Ikhwas sekalian, insyaallah pada sore hari ini kita akan mendengarkan kuliah ya jarak jauh yang bahasa Arabnya adalah muhadarah an ba'd bersama tamu kita pada sore hari ini. Beliau adalah Syekh Utsman Ali Makki. Beliau adalah da'i dari Saudi Arabia yang sudah bermukim di Malang ini. Ya, beliau sekarang sudah ada di sini yang akan memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana seorang talabul ilmi ya untuk memahami bahasa Arab yang nanti akan bekal dia menjadi da'i di masa depan insyaallah. Ya, kemudian saya sampaikan bahwa insyaallah nanti sekitar 1 jam beliau nanti akan menyampaikan. Kemudian nanti ada sisa setengah jam itu untuk tanya jawab ya. Saya sampaikan juga lewat media ini bahwa insyaallah siapa nanti yang memberikan suatu pertanyaan yang baik nanti akan dapat hadiah ya. Anda bisa lihat di sini ada buku. Ada 3, nanti siapa yang pertanyaannya bagus nanti akan saya beri hadiah ini. Baik, tanpa saya ingin memperpanjang waktu, la uridu an utawil alaikum al-waqt wa al-an natruku ma'al Syekh al-mikrofon. Tafaddal ya Syekh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah ila yaumiddin. Amma ba'du, ahibbati fillah المستمعين لهذه الإذاعة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا معكم إن شاء الله في هذا المساء الجميل، هذا المساء المبارك من هذا المقر أو الصرح العلمي العظيم. نتباحث ونتدارس سويا إن شاء الله ما يخص وما يهم طالب العلم الداعي إلى الله تبارك وتعالى. Beliau setelah memulai pembicaraannya dengan pujian kepada Allah, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan bahwa pada sore hari ini di tempat yang sangat baik ini, di tempat media yang sangat baik ini kita akan berbicara atau kita akan membahas atau belajar bersama-sama tentang penuntut ilmu dan sebagai dai nanti di masa depan insyaallah. فطالب العلم هو داعية إلى الله، والداعية إلى الله هو طالب علم. لا يجوز أن نفرق بين هذين الوصفين، إنهما مرتبطان ارتباطا لازما. Ya, beliau mengatakan bahwa seorang penuntut ilmu itu sekaligus dia ada seorang dai, dan seorang dai dia juga adalah seorang penuntut ilmu. Ya, dua hal ini tidak bisa dipisahkan ya. Jadi ketika Anda seorang talibul ilmi, di waktu yang sama Anda juga seorang dai. Ketika Anda seorang dai, di waktu yang sama juga Anda seorang penuntut ilmu. فالداعي إلى الله عز وجل بغير علم يدعو إلى الضلال، والداعي إلى الله عز وجل بغير علم سيدعو الناس إلى الضلال لأنه ما عنده علم شرعي. والذي عنده علم ولا يدعو إلى الله عز وجل والعياذ بالله سيغضب الله عليه لأنه كتم علما. Ya, beliau mengatakan bahwa seorang dai yang tanpa dasar ilmu itu akan menghantarkan kepada kesesatan ya. Jadi seorang dai harus berilmu. Sebaliknya kata beliau, jika ada orang yang berilmu sementara dia tidak mengajarkan ilmunya, maka itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. فلذلك كن طالب علم وداعية إلى الله تبارك وتعالى. Oleh karenanya beliau sekali lagi menegaskan bahwa setiap penuntut ilmu itu pada waktu yang sama dia juga adalah seorang dai kepada Allah Subhanahu wa taala. ونقاشنا اليوم ومدارستنا ومذاكرتنا ستكون حول أهمية اللغة العربية في طلب العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
Maka beliau kembali menjelaskan bahwa maka pada kesempatan kali ini tema kita akan berkutat ya seputar penuntut ilmu pentingnya ya bahasa Arab bagi seorang penuntut ilmu dan juga seorang dai kepada Allah Subhanahu wa taala. لأن الداعي قبل أن يكون داعي هو طالب علم، قبل أن يكون داعية إلى الله هو طالب علم، فطالب العلم هناك عوامل وروافد وأشياء لا بد أن يتغذى بها ليكون طالب علم ثم يصبح بعد ذلك داعية. Ya, beliau mengatakan bahwa seorang dai sebelum dia terjun ke medan dakwah dia harus menjadi penuntut ilmu dulu. Maka oleh karena itu banyak sekali asupan-asupan ya apapun meraji ya seorang dai sebelum dia terjun ke medan ilmu ya ke medan dakwah maaf. ومفتاح هذه العلوم هو اللغة العربية. Beliau katakan bahwa kunci untuk membuka ilmu ini ya untuk memperkaya khazanah ilmu bagi seorang dai adalah bahasa Arab tentunya. فلذلك أول شيء نفصل هذا المفتاح ونهيئ هذا المفتاح، بعد ذلك نفتح به خزينة العلوم بإذن الله الواحد الأحد. Oleh karena itu kunci ini harus dipunyai dulu bagi seorang dai ya. Maka dia harus menguasai dulu kunci ini sehingga dia nanti bisa membuka pintu-pintu ilmu yang lain setelah dia menguasai bahasa Arab. إذن باللغة العربية أحبتي في الله يتدبر كلام الله وتفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau katakan bahwa dengan bahasa Arab kita bisa mentadaburi ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa memahami dan merinci dan menjelaskan ya makna yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كيف تتلذذ بالقرآن الكريم، كيف تقف عند آياته وعند مواعظه وعند قصصه وأنت لا تفهم ما تسمع وما تقرأ. Bagaimana mungkin Anda bisa menikmati ya merasakan nikmatnya Anda membaca Al-Quran sementara engkau tidak fahami apa yang Anda baca. Bagaimana engkau bisa menikmati suara merdu Al-Quran sementara yang engkau dengarkan itu tidak Anda fahami. وكذلك سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، عندما تفهم اللغة العربية ستفهم الخطاب الموجه إليك، الأمر، النهي، السنن، فتتلذذ بسماع هذا الحديث، حديث من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Demikian dalam hadis Rasulullah SAW yang semuanya bahasa Arab. Bagaimana Anda bisa menikmati ya bagaimana Anda bisa memahami sabda-sabda Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya sementara Anda tidak memahami bahasa Arab. يقول الله جل جلاله فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. Ya. Maka di dalam Al-Qur'an itu disebutkan فإنما يسرناه بلسانك la'allahum yatazakkarun. Maka kami mudahkan ya mengenai Al-Quran itu dengan penjelasanmu wahai Nabi SAW agar mereka orang Islam itu memahami apa yang turun kepada mereka. إذن نزول هذا القرآن باللغة العربية هو من تيسير الله ومن تسهيل الله لأن الله يقول يسرناه بلسانك. Oleh karena itu turunnya Al-Quran ini ya dengan berbahasa Arab ini itu sebetulnya adalah untuk memudahkan kita untuk memahami Al-Quran itu sendiri yang berbahasa Arab. لأن اللغة العربية أفصح لغة ألذ لغة في السماع. عندما تسمع اللغة العربية الفصيحة من لسان عربي فصيح كل حرف له مخرج، كل كلمة لها مخرج. عند ذلك الإنسان عندما يسمع يتيسر. ولذلك انظروا الآن في بلاد المسلمين في ملايين الأطفال والبنات والأولاد يحفظون القرآن الكريم وهم ليسوا عرب. كيف حفظوه؟ لولا أنه سهل وميسر من عند الله تبارك وتعالى. Oleh karena itu beliau katakan maka paslah jika Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Al-Qur'an ini adalah memilih bahasa Arab sebagai bahasanya Al-Qur'an. Karena jika kita mendengar ya qari yang membaca atau seorang alim yang berbahasa Arab dengan setiap hurufnya itu ada sifat-sifatnya, setiap pengucapan hurufnya ada karakternya ya, maka kita akan merasakan kenikmatannya.
maka banyak sekali di kaum muslimin ya, anak-anak kaum muslim di seluruh dunia mungkin ada jutaan jumlahnya yang mereka itu bisa menghafal Al-Quran. Itu menandakan bahwa memang turunnya Al-Quran dengan berbahasa Arab ini adalah untuk memudahkan kita ya untuk memahami Al-Quran ini. إذن الأمر الأول نزل بلسان عربي للتيسير. الأمر الثاني نزل بلسان عربي مبين ليعقله الناس. قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Ya, jadi yang pertama tadi bahwa turunnya bahasa Arab itu ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia turunnya Al-Qur'an dengan berbahasa Arab itu agar kita memahaminya. Jadi seperti dalam firman Allah tadi, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu dengan berbahasa Arab, kata Allah, supaya kalian itu mudah memahaminya. وهذا القرآن كما تعلمون نزل للتدبر والتذكر. قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Ya, maka ditambah lagi bahwa Al-Quran ini diturunkan ya untuk ditadaburi dan supaya kita juga mengambil pelajaran darinya. Seperti firman Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Ya, inilah kitab yang kami turunkan supaya ditadaburi ayat-ayatnya dan juga orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran darinya. إذن مفتاح هذا التدبر هو اللغة العربية. Nah, di sini nanti pentingnya bahasa Arab ketika untuk membuka bagaimana cara mentadabur firman-firman Tuhan ini, firman-firman Allah ini. Nah, di sini adalah dengan berbahasa Arab. هذه اللغة أحبتي في الله ليست خاصة بجنس وبقوم، ليست خاصة للعرب. هذه لغة القرآن الكريم والقرآن الكريم للعالم كافة. Ya, beliau ingin menggarisbawahi ya, ini perlu dicatat ya, bahwa bahasa Arab ini sekali lagi bukan hanya untuk kabilah Arab saja. Sekali lagi bahasa Arab ini bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Karena di mana Al-Quran itu turun untuk seluruh umat manusia, ya, untuk semua umat manusia. لذلك الله قال يقول عن القرآن دائما هدى للناس. كل الناس عرب مسلمين غير العرب كل الناس هذا القرآن هدى لهم. إذا لغة القرآن ستكون لكل العالم. Ya, makanya dalam Al-Quran itu banyak sekali ya firman-firman Allah yang mensifati bahwa Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia semua, bukan hanya hudal lil Arab, tapi hudal linnas. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk semua ya manusia di dunia ini. وهذا الذي حدث عندما ظهر الإسلام. Nah, هذا الفهم هو فهم الصحابة والجيل الأول من أمة الإسلام. هكذا فهموا هذه اللغة. ya, jadi inilah yang difahami ya oleh generasi pertama dari Islam ini, yaitu para sahabat ya. Mereka memahami bahwa Al-Quran ini diturunkan bukan hanya untuk mereka, tapi untuk seluruh umat manusia. Maka Islam menyebar di mana-mana. لذلك بمجرد انتشار الإسلام في تلك البلاد تحول أهلها مباشرة إلى اللغة العربية. Ya, maka fakta ya sejarah membuktikan bahwa dengan hanya menyebarnya Islam ini ke seluruh dunia, itu dengan sendirinya juga akan menyebar ya bahasa Arab itu. فانكب هؤلاء المسلمون الجدد الذين أسلموا على يد الصحابة رضي الله عنهم مباشرة أكبوا وانكبوا على اللغة العربية فهما وتدبرا ودراسة. Ya, jadi begitu Islam ini menyebar ya, ketika umpamanya di zaman sahabat ya, di sekitar Islam menyebar di luar Jazirah Arabia, maka di waktu yang sangat singkat ya, umat Islam yang notabene ya, yang masuk Islam itu bukan dari Arab, langsung mereka semangat mempelajari bahasa Arab ini ya, mempelajari bahasanya Al-Quran ini. ولذلك عندما نقرأ سير التابعين لا نجد فرق بينهم وبين يعني التابعون من غير العرب الذين أسلموا على يد الصحابة كالإمام الحسن البصري والإمام ابن سيرين وكثير من الآئمة الكبار. أئمة التابعين أكثرهم كانوا من غير العرب. لا نجد عندما نقرأ ترجمتهم لا نجد فرق بينهم وبين العرب في طريقة الكلام، في عباراتهم وكلماتهم التي يعني منقولة إلينا في كتب التفاسير وكتب الحديث. ما نجد فرق بين كلامهم وكلام
يعني الصحابة رضي الله عنهم. Ya, ini fakta ya membuktikan bahwa tadi dikatakan bahwa begitu Islam menyebar ya ke sayap Jazirah Arab, seketika itu pula umat Islam yang notabene bukan dari orang Arab ini langsung mereka punya semangat untuk mempelajari bahasa Arab. Dan sejarah membuktikan ya banyak sekali imam-imam tabi'in dan kibar tabi'in ya, para pemuka-pemuka tabi'in ini ketika mereka menulis buku, ketika mereka berbicara, ketika mereka menulis menulis buku dan lain sebagainya, kita tidak bisa melihat perbedaan mereka antara orang yang Arab asli dengan mereka dari ibarah dengan tulisan-tulisan mereka. Ini menandaskan bahwa umat Islam sejak dulu ya sudah peduli terhadap bahasa Arab ini. بل أحيانا يعني مثلا الإمام الحسن البصري أحيانا بعض كلماته تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام، فعند التحقيق وعند البحث وعند المراجعة نجد أن هذا الكلام ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام الحسن البصري. لماذا؟ لقوة البيان والفصاحة، لفصاحة هذا الرجل، مع أنه ليس عربي لكن من قوة أسلوبه وبيانه وفصاحته أحيانا كلماته بعض الناس يظنها حديثا نبويا. Ya, beliau memberi contoh tadi ya, ada beberapa pembesar ya, pemuka tabi'in seperti Imam Hasan Basri yang sudah sangat terkenal, kemudian Muhammad Ibnu Sirin ya yang sangat terkenal juga. Ya, beliau katakan bahwa ada beberapa ungkapan beliau yang keluar dari mulut beliau, orang mengatakan itu adalah dari Rasulullah. Saking indahnya bahasanya, saking fasihnya bahasa beliau, saking menguasainya beliau tentang bahasa Arab. Padahal dia bukan orang Arab. Jadi setelah diteliti secara mendalam, ternyata ungkapan yang kita anggap itu dari Rasulullah itu adalah dari Hasan al-Basri. Subhanallah. وهذا هو سر عزة أمة الإسلام في بدايتها. لماذا كانوا أعزاء؟ دينهم قوي، لغتهم قوية، كل شيء فيهم قوي في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت. Ya, inilah yang menyebabkan ya umat Islam di awal-awal itu adalah disegani oleh umat-umat di sekitarnya. Karena apa? Karena kitabnya itu sangat kuat, kemudian bahasanya, ya bahasa yang membawa kitab suci adalah sangat kuat, maka mereka disegani pada awal-awal itu. متى دب الضعف في هذه الأمة ومتى بدأ التراجع في هذه الأمة؟ عندما ظهرت القوميات. كل قومية تفتخر بجنسها، العرب يقولون نحن عرب، والترك يقولون نحن ترك، وكل جنس بدأ يفتخر بجنسه وتفرقت الأمة فضعفت بعد ذلك. Kapan izzah ini ya mulai terkelupas ya dari dunia Islam? Kapan rasa keagungan, rasa memiliki Islam ini dan bahasa Arab ini menjadi terkelupas ya dari bumi ini? Itu kapan? Kata beliau, ketika masing-masing kaum tadi itu bangga dengan kaumnya. Ya, bangga dengan jenisnya, bangga dengan kaumnya. Orang Turki bangga dengan keturkiannya, kemudian orang Hindi bangga dengan kehinduannya dan sebagainya. Maka inilah yang menjadikan umat Islami menjadi tercabik-cabik. Seandainya mereka itu masih dalam kondisi pertama dengan para sahabat, dengan tabi'in dan lain sebagainya, maka insya Allah keagungan itu masih tetap terjaga sampai sekarang. فبدأنا نسمع جامعة الدول العربية رابطة العالم الإسلامي. انظروا أصبح هناك تفريق الآن، وهذه اسمها جامعة الدول العربية، لا يدخل فيها إلا الدول العربية، ويمنع من الدخول إليها إلا من كانت لغة الدولة عربية. وهؤلاء أسسوا رابطة اسمها رابطة العالم الإسلامي، فأصبحنا نسمع شيء اسمه جامعة الدول العربية ورابطة الإسلام. في القديم كانت أمة الإسلام واحدة، دينها واحد، لغتها واحدة، همها واحد، فكرها واحد. Ya, beliau katakan bahwa setelah timbulnya rasa fanatisme ya atau nasionalisme, kekelompokan ya, kedaerahan dan juga kesukuan yang timbul itu mencabik-cabik persatuan Islam, maka muncullah ya organisasi seperti umpamanya Liga Arab, itu hanya mengkhususkan orang Arab saja. Kemudian ada Rabitatul Alamul Islami ya sebagai yang menyatukan ruh Islam ya. Padahal kalau dulu kita kembali kepada sejarah, itu umat Islam itu satu ya, fikrahnya satu, tujuannya satu, dakwahnya satu, kekuatannya satu, bahasanya satu, yaitu bahasa Arab itu. واللغة العربية من أقوى روابط الوحدة الإسلامية. Ini perlu dicatat lagi bahwa bahasa Arab itu adalah termasuk sarana penyatu ya yang paling kuat ya bagi umat Islam. لأنها توحد الفهم وتوحد الفكر. Ya, kenapa?
Karena bahasa Arab ini menyatukan pemahaman kita, menyatukan ide-ide kita bagi umat Islam. لذلك الإمام الشافعي ماذا قال؟ وأنا أنظر هنا في هذا الاستوديو الجميل لوحة معلقة فيها كلمة للإمام الشافعي، قال: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب. متى دب الخلاف؟ متى دب الافتراق؟ عندما جهل الناس لسان العرب. Ya, beliau melihat di lauha ya yang ada di mustawa apa dulu ini, mustawa awal. Itu khasnya mustawa awal ya. Tapi sudah alumni yang terdahulu ya. Beliau melihat itu, masya Allah, Imam Asy-Syafi'i berkata, ya, ma jahilan nasu walakhtalafu wa illa litarkihim lisan Arab. Jadi manusia, orang-orang Islam dulu tidak pernah bodoh tentang agama dan juga tidak pernah berselisih tentang agama kecuali ketika mereka meninggalkan bahasa Arab. انظروا الإمام الشافعي من فقهه وبعد نظره عرف أن الاختلاف في اللسان سيسبب اختلاف في الأفكار وفي الأفهام وفي العقائد والعياذ بالله. Coba lihat Imam Syafi'i ya, dengan pemahaman yang sangat mendalam, kemudian prediksi ya, yang masa depan yang luar biasa. Belum mengatakan bahwa dengan penyatuan bahasa itu akan menyatukan umat. Tapi ketika bahasa itu sudah berbeda, maka akidah, keyakinan umat pun juga akan berbeda. لأن كثير من الفرق التي ضلت وخرجت عن منهج أهل السنة والجماعة كان سبب خروجهم وضلالهم سوء فهمهم لمعنى من المعاني أو لاعتقاد من الاعتقادات بسبب يعني سوء الفهم في اللغة، فسبب خروجا واختلافا وتفرقا والعياذ بالله. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini bukan hanya sekedar klaim ya, bukan hanya sekedar fitnah ya, sama sekali bukan, tapi fakta. Maka beliau mengatakan bahwa sebagian besar ya kelompok-kelompok sempalan yang menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah itu karena berangkat dari kesalahpahaman ya tentang teks-teks ya, teks-teks Al-Quran ataupun teks-teks As-Sunnah yang berbahasa Arab. Ini dari sanalah mereka nanti kesalahpahaman itulah dia muncullah perbedaan di antara para ahlu sunnah wal jamaah. لذلك لا بد أن نعطي اللغة العربية أهمية قصوى وأهمية كبيرة جدا لنتعلمها. Oleh karena itu beliau katakan sekali lagi, maka harus kita letakkan ya bahasa Arab itu sebagai tujuan utama. Harus kita letakkan dia sebagai tujuan untuk kita pelajari semaksimal mungkin untuk kita pahami. الآن بعض الناس للأسف الشديد ما عنده أصلا فكر وهم تعلم العربية، أصلا هذا الأمر غير وارد في عقله وفكره أصلا. Ya, banyak sekarang pemuda-pemuda Islam itu ya sama sekali tidak ada pikiran ya, tidak ada terdetik dalam hatinya untuk belajar bahasa Arab itu. Mungkin banyak sekali umat Islam seperti itu. فلا يسعى في تعلمها أصلا ولا يرى أنها لغته، وهذا خطأ. نعم، كل مسلم عنده لغة قومية يعتز ويفتخر بها، هذا لا شك فيه، لكن أيضا عندنا لغة القرآن الكريم لا بد أن تولى أهمية عظمى في فهمها وتعلمها. Ya, mungkin dia berdalih ya, buat apa saya bahasa Arab itu bukan bahasa saya umpamanya ya. Mungkin ya itu kita jawab bahwa memang manusia masing-masing orang memang punya bahasa kaumnya sendiri. Seperti bahasa Indonesia, bahasa Afrika, bahasa Hindu, dia bangga dengan bahasa kaumnya itu. Tapi jangan lupa bahwa kita ini punya bahasa penyatu, yaitu bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah, dan itu adalah berbahasa Arab. وتجد بعض الناس الآن يتحجج بضيق الوقت، يقول ما عندنا وقت يا شيخ، عندنا أعمال وعندنا التزامات وارتباطات، ما عندنا وقت لنتعلم اللغة العربية. Ya, di tempatnya ada juga yang berdalih ya bahwa kami ini nggak punya waktu, kita penuh dengan pekerjaan, penuh dengan ini dan itu, sehingga tidak ada punya waktu lagi untuk belajar bahasa Arab. لكن هذه الحجة ضاحضة وهذا العذر مرفوض وغير مقبول وغير صحيح أصلا. Ya, kita jawab bahwa sebetulnya ini ada alasan-alasan yang tidak berdasar, alasan-alasan yang tidak benar. لماذا؟ لأن لو فتشنا في حياة هؤلاء الناس سنجد أوقاتا كثيرة مهدرة في غير فائدة. Ya, padahal kalau kita mau mengecek kembali ya, meneliti ya berapa sih waktu ya dia bekerja, berapa sih waktu istirahatnya,
maka kita akan akan nampak bagi kita bahwa betapa banyak waktunya yang terbuang, yang tanpa faidah, yang tidak dipakai untuk berbahasa Arab. أنا طبعا هنا لا أقصد كبار السن الذين كبروا في السن، فهؤلاء يعني أصبح عليهم صعب أن يتعلموا العربية، ومع أنه بإذن الله إذا اجتهدوا ربنا سيسهل، لكن يتكلم على الشباب الذين لا زال عندهم قوة الذاكرة وقوة الحفظ وقوة البصر وقوة البدن، هؤلاء مقصودنا بهذا الكلام. Ya, beliau tidak sindiran ini ya bukan kepada orang-orang yang sudah tua, yang mungkin sudah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas ya. Tapi kalau ada yang juga seperti itu mau belajar bahasa ya juga tidak apa-apa. Beliau mengarahkan sindirannya itu adalah kepada orang pemuda-pemuda ini yang masih muda-muda, yang masih punya banyak waktu luang. Kenapa tidak disisakan waktu untuk berbahasa Arab? Ini yang beliau katakan. هؤلاء الشباب الذين يعني تعمقوا في أمور أخرى، تعمقوا وتدارسوا أشياء أخرى بتدبر وتفكر وتعمق، ولم يعطوا وقتا للغة القرآن الكريم. هؤلاء مقصودنا في هذا اليوم. Yang beliau maksud adalah ini pemuda-pemuda ini yang mengalihkan sebagian besar waktunya kepada perkara-perkara yang lain. Jadi waktunya itu dialihkan kepada perkara-perkara lain yang bukan bahasa Arab. Ini maksudnya beliau. Duhai seandainya mereka itu juga menyisakan waktu ya. Dari 1 kali 24 jam ini ada waktu untuk berbahasa Arab. فكما أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعة أي مخلوق، ومحبته مقدمة على محبة أي مخلوق، كذلك تعلم دينه والذي منه اللغة العربية مقدم على كل شيء. Ya, beliau katakan bahwa sebagaimana ya cinta kita kepada Rasulullah itu adalah melebihi cinta kita kepada yang lain. Demikian halnya belajar ilmu agama itu adalah diutamakan daripada belajar ilmu lain. Nah, di antara ilmu agama yang harus kita pelajari adalah ilmu bahasa Arab itu sendiri. Itu termasuk ilmu agama, maka itu harus kita dahulukan di atas ilmu yang lain. والآن بفضل الله عز وجل انتشرت المعاهد التي تعلم اللغة العربية في كل يعني أنحاء إندونيسيا. ما تذهب إلى بلد في إندونيسيا إلا وتجد هناك معهدا متخصصا يعلم الناس اللغة العربية. فلماذا لا نقبل على هذه المعاهد؟ Nah, beliau katakan bahwa sekarang alhamdulillah hampir di seluruh daerah di Indonesia ya, mungkin tidak kita jumpai satu daerah kecuali di situ ada ma'had atau pondok-pondok yang mempelajari bahasa Arab. Maka wahai pemuda-pemuda, mengapa kita tidak manfaatkan ini? Mengapa kita tidak mendaftarkan diri kita untuk belajar di pondok-pondok yang mengajarkan bahasa Arab ini? هناك يا شيخ سفيان بيت من الشعر قاله المتنبي، شاعر كبير، يقول: مصائب قوم عند قوم فوائد، مصائب قوم عند قوم فوائد. اشرح هذا البيت ثم نتكلم عنه قليلا. Jadi beliau mengungkapkan suatu bait ya, seorang syair mutanabbi yang sangat terkenal. Dia mengatakan bahwa masaibu qaumin inda qaum faid, bencana yang menimpa di suatu kaum itu adalah rahmah atau ada manfaatnya bagi kaum yang lain. لماذا قلت هذا البيت؟ أنا قلت هذا البيت لألفت نظركم إلى أمر مهم جدا وسيكون معين لكم بإذن الله على تعلم اللغة العربية والقرآن. Ya, beliau sengaja menyampaikan syair ini supaya kalian sedikit menelaah kok ini apa maksud daripada syair ini. Beliau nanti akan menjelaskan. انظروا، كثير الآن من بلاد العرب حدثت فيها فتن وهاجر أهلها وتشردوا، وكثير منهم بفضل الله عز وجل هاجروا إلى إندونيسيا حيث الأمن والأمان والاستقرار. كثير منهم الآن موجودون في إندونيسيا. فلماذا لا نستغل وجود هؤلاء في تعلم اللغة العربية؟ مثلا إذا رأيت رجلا عربيا في جاكرتا أو في أي مدينة من مدن إندونيسيا، لعلك تجلس معه وكل يوم تأخذ منه كلمة كلمتين بلسان عربي مبين فصيح. فهذه مصيبة حدثت لهؤلاء القوم، لكنها إن شاء الله منفعة وفائدة لنا هنا بإذن الله الواحد الأحد. Jadi berangkat dari syair tadi ya, beliau katakan tadi apa? Masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibah yang menimpa suatu kaum tapi akan membawa dampak ya baik bagi kaum yang lain. Beliau mencontohkan adalah
sekarang ini di Arab ya ada musibah. Jadi ada perang saudara dan sebagainya. Banyak orang Arab yang menyebar ke seluruh dunia. Keluar dari daerah mereka. Ada yang ke Indonesia, ada yang ke Eropa, ada yang kemana-kemana, termasuk ke Indonesia. Nah, kita yang ada di Indonesia ini, mari kita manfaatkan. Mereka ini yang datang ke Indonesia itu kan orang Arab asli. Bahasanya bahasa Arab asli. Nah, kita belajar dari mereka kosakata 1 hari 2 hari. Atau mungkin ada ungkapan-ungkapan yang lain. Kita dengar mereka. Nah, sehingga kita meningkatkan kualitas bahasa Arab kita juga. أمس صليت المغرب في مسجد ثم كنت أنتظر بين المغرب والعشاء فجاءني رجل وقال يا شيخ أنا أريد أن أقرأ عليك صفحات من تفسير الشيخ السعدي باللغة العربية وصحح لي الأخطاء العربية فقلت له تفضل فمكث يقرأ من بعد صلاة المغرب إلى قبيل العشاء يقرأ وأنا أستمع إليه وأصلح له الأخطاء إذا أخطأ في الكلمات. Ya, ini contoh yang baik ya. Beliau menceritakan bahwa kemarin amsi wala Ams, al-barih. Jadi tadi malam ya setelah maghrib itu didatangi oleh orang. Ya, ini contoh ya memanfaatkan momentum ya. Jadi ada orang yang menawarkan Syekh saya minta tolong, saya ingin membacakan tafsir As-Sa'di di depan ya, penjenengan ya. Tolong saya di tasheh ya, tolong kalau ada yang kesalahan tolong diluruskan. Alhamdulillah. Kam safhah ya? Mungkin 5 صفحات أو 6 ya. صفحات. Jadi si fulan ini dia membaca sampai 5 lembar ya. Itu kan suatu faidah ya. Artinya bahwa musibah yang menimpa di suatu kaum adalah manfaat untuk kaum yang lain itu ya. وأنا فرحت فرحا شديدا بهذا الرجل وبهمته وعدم يعني بعض الناس الآن يمنعه الحياء وهذا الحياء المذموم. هذا حياء مذموم وليس ممدوح. الحياء الذي يمنعك من طلب العلم، الحياء الذي يمنعك من السؤال، هذا حياء مذموم ليس محمود. فالإنسان في العلم لا يلتفت إلى هذه الأمور. رأيت رجلا اسأله واستفد منه. Ya, beliau mengatakan bahwa saya sangat bangga ya, sangat-sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh si fulan ini. Karena dia tidak ada rasa malu untuk bersikap untuk menawarkan kepada saya. Sebagian orang itu mungkin malu ya untuk melakukan hal yang sama. Ini bukan malu pada tempatnya. Ini malu yang tercelah ya. Malu ya untuk menuntut ilmu itu tercelah ya. Malu untuk menuntut ilmu itu tercelah ya. Ini bukan tempatnya malu. Kalau ada yang suatu kebaikan menuntut ilmu ya tidak usah malu ya, kita laksanakan. ما أجمل أن نصنع جروبات مجموعات كلما رأينا رجلا مثلا عربيا 5 6 أو 10 نجلس معه ونقول له يا شيخ خصص لنا في الأسبوع يوم أو يومين ونتدارس فيه كتابا من كتب اللغة العربية صحح لنا أخطاءنا النحوية صحح لنا أخطاءنا في النطق ومع الوقت بإذن الله نتطور ونتمكن وتتحسن لغتنا العربية. Ya, beliau katakan ya alangkah indahnya ya jika seandainya umpamanya ada gerakan atau ada langkah-langkah umpamanya ada seorang pemuda sebagian pemuda atau sebagian kaum muslimin mendatangi si fulan umpamanya yang asli orang Arab, kemudian dia bercakap-cakap tolong ya mungkin tentukan waktu untuk kami agar kami ini orang Indonesia ini yang tidak tahu bahasa Arab ini, kita mungkin baca buku apa ya, ini dan itu, kemudian Anda yang mensahihkannya, Anda yang meluruskan apa yang kami baca umpamanya. Ini sangat bagus sekali. بعض الناس الآن إذا رأى رجلا أمريكيا أو من أوروبا وهو يعرف كلمات باللغة الإنجليزية تجده مباشرة يتقدم إليه ويبدأ يمارس معه اللغة الإنجليزية بفرح وسرور وابتسامة وضحك بدون أن يستحي أو يخجل. إذن هذا أخوك المسلم أولى. فأنت تتقدم بكل شجاعة وبكل قوة بكل حماس وتمارس الكلمات التي عندك مع هذا الرجل. Beliau membandingkan ya, mungkin lain halnya ya, mungkin ada turis yang datang ke Malang dari Amerika, dari Eropa, dari Australia. Mungkin banyak sekali syabab-syabab yang sangat berambisi, sangat bersemangat untuk mengajaknya ngomong ya, karena untuk melatih bahasa dia. Kemudian dia tanpa malu sambil bercanda, tertawa dan sebagainya, dia ungkapkan seluruh kosakata yang dia yang dia punyai, sehingga dia menguji apakah kosakata yang dia punya itu cocok dengan yang dikenal oleh orang turis asli orang Inggris ini. Nah, maka beliau kata
sebetulnya umat Islam yang Arab inilah yang seharusnya yang kita utamakan, ya. Jadi kalau ada kawan-kawan dari Arab pemanya yang datang ke Indonesia, itu sebetulnya harus kita kejar, ya. Jangan justru orang-orang yang mungkin orang Kristen, mungkin orang non Muslim tadi itu yang datang, yang turis-turis itu, malah kita semangat untuk berbahasa Inggris kepadanya itu. الأمر يعني الأخير الذي أريد أن أختم به حديثي ألا نكتفي بمعرفة اللغة العربية سطحيا، نفهم كلمات ونركب جمل ونكتفي بهذا القدر، أو ندرس في معهد سنة أو سنتين ثم نكتفي بما تعلمناه في ذلك المعهد إلى بقية حياتنا. لا، هذا أسلوب خاطئ وأسلوب غير جيد. Ya, mungkin beliau katakan mungkin ada di antara kita mungkin yang berpendapat bahwa ya cukuplah kita belajar setahun, 2 tahun, cuman apa namanya yang sederhana, yang tingkatannya yang rendah, kemudian berhenti dari situ saja. Beliau katakan ini cara yang kurang baik, ya. Jadi hanya sampai di situ saja itu kurang tepat. وبعض الناس مبلغ يعني أقصى غاية يريد أن يصل إليها في اللغة العربية أن يتعلم المحادثة، يعني فقط يريد أن يخرج من تعلمه اللغة العربية أنه يستطيع المحادثة، كيف حالك، من أين أنت، ما أخبارك، فقط يعني. وهذا القدر من اللغة العربية لن ينفعه شيئا. Ya, ada juga mungkin di antara kita yang ingin tujuan utamanya bahasa Arab itu hanya sekedar muhadasah saja, hanya sekedar hiwar, conversation, hanya dialog saja, tentang dialog dengan berbahasa Arab, tidak ada yang lain. Nah, itu juga ini apa namanya tidak akan bermanfaat lebih banyak. لا بد أن نقوي لغتنا العربية. Ya. Yang benar harus kita kuatkan, kita harus belajar lagi, ya. Harus kita kuatkan, harus kita memperdalam lagi bahasa Arab ini, bukan hanya konversasi saja, bukan hanya muhadasah saja, bukan hanya percakapan saja, tapi harus lebih dalam lagi. هذه المعاهد تعطيك المفاتيح، تعطيك مفاتيح اللغة، كيف تقرأ، كيف تفهم، كيف تتدبر اللغة العربية. بعد ذلك انطلق أنت في ميادين وفي رحاب هذه اللغة العظيمة، هذه اللغة الكبيرة جدا. Nah, beliau katakan bahwa Ma'had ini, ya, Ma'had Abdurrahman, ya, mungkin hanya belajar 2 tahun. Itu hanya kunci saja. Tidak bisa menguasai semuanya, Anda. Nanti setelah Anda tamat 2 tahun, ya, Anda harus kembangkan diri lagi. Bukan hanya 2 tahun ini, nggak cukup, ya. Bahasa Arab itu masih luas, masih dalam itu. Nggak cukup hanya 2 tahun. Ya. فاستمر بعد ذلك في ماذا؟ في فهم طريقة العرب في التعبير، في الكلام، في التعابير، في المشاعر، في الأحاسيس. Ya, beliau katakan bahwa tingkatkan lagi, ya, bagaimana orang Arab itu mengungkapkan apa yang dalam hati mereka, takbirnya, ya, perasaannya itu naik lagi, ya. Bukan hanya yang 2 tahun seperti yang di Ma'had ini. Ya. اقرأ في تاريخ اللغة العربية. هناك يعني بعض العلماء يكتب في تاريخ اللغة وفي فقه اللغة وفي جذور الكلمات، وهذه الأمور جميلة جدا. مثل هذا الكتاب، هذا كتاب يعني جميل جدا، المدخل إلى اللغة العربية، الدكتور رمضان عبد التواب. هذا يعني كتاب جميل جدا، عندما تقرأه يعلمك كيف هذه اللغة العربية، كيف تعبر، كيف تتكلم بها. Ya, beliau katakan bahwa baca, ya, buku-buku yang berbahasa Arab yang lain, ya, bukan hanya yang muqarrar yang ada di Ma'had ini, ya. Beliau mencontohkan ini al-madkhal, ya, lugha Arabia ini. Beliau katakan bahwa di dalam buku ini kita diberitahu oleh penulisnya bagaimana orang itu mengungkapkan bahasa yang baik, ya, dalam berbahasa Arab. Kemudian juzur lughah, ya, apa namanya, asal usulnya bahasa Arab itu. Nah, sehingga menguatkan, ya, bahasa kita. اطمح أن تكون مؤلفا باللغة العربية، ليس مجرد يعني مترجم للكتب العربية إلى اللغة الإندونيسية. يعني ارفع همتك واجعل همتك عالية لتصل لدرجة أنك تؤلف كتابا باللغة العربية. Ya, beliau katakan janganlah cita-cita Anda hanya sebatas menerjemahkan, ya, dari Arab ke Indonesia, tapi justru lebih tinggi lagi, ya. Bisakah satu saat Anda bisa menulis, ya, menulis buku berbahasa Arab, coba itu. Itu. Jadi bukan hanya sekedar menerjemahkan saja teks-teks, enggak, tapi suatu saat Anda bisa menulis, ya, dengan tangan Anda sendiri, yaitu kitab yang berbahasa Arab. اكسر حاجز الخوف والتردد
وابدأ، خذ ورقة وقلم واحضر أوراق واكتب قصة، اكتب حكاية، اكتب ما حصل لك في هذا اليوم باللغة العربية واعرضها. مثلا تعال عندي في شيخ عثمان أنا كتبت قصة أو كتبت كلاما باللغة العربية، إما ارسل لي بالواتساب يا شيخ عثمان اقرأ ونبهني على أخطائي، ما هي الكلمة التي قدمتها وهي لا تستحق التقديم أو أخرتها، وانظر وأنا أقرأ ثم أرسل لك تقييما، وهكذا تتطور اليوم وغدا وبعد غد وبعد غد، تصبح بعد ذلك مؤلفا باللغة العربية. Beliau mengambil contoh ya, bisa saja umpamanya Anda ini ya mengarang ya, menulis satu kisah atau cerpen umpamanya ya, mungkin kalau novel agak panjang ya, cerpen atau kisah ya sehari-hari, mungkin insya sehari-hari Anda tulis dengan bahasa Arab, kemudian kirim lewat WhatsApp ya kepada beliau, minta tolong saya ini dikoreksi umpamanya. Nah, itu salah satu cara latihan yang paling bagus ya. Jadi mulai dari sedikit demi sedikit, akhirnya nanti lama-lama jadi bukit. أنا أقول لك مثلا هذه الكلمة هنا غير مناسبة، المناسب هذه الكلمة الأخرى، وهكذا. كيف الإنسان يتطور؟ كيف الإنسان يتحسن؟ كيف الإنسان يصبح قوي؟ بالأخطاء. إذا نحن لا نخطئ، الطفل لولا أنه سقط مرارا وتكرارا لما أصبح بعد ذلك يمشي على رجليه. Ya, biasanya orang itu takut menulis karena takut salah. Nah, ini sebetulnya musibah ya, ini penyakit sebetulnya. Ya. Jadi orang itu maju ya dengan salah, kata. Bagaimana orang bisa maju? Ya harus belajar. Nah, orang belajar pasti banyak salahnya, kata beliau. Mengambil contohnya adalah membandingkan dengan anak-anak yang masih kecil. Ketika dia sudah menanjak, bisa berdiri dan bisa berjalan, pasti jatuh duluan, pasti jatuh, pernah jatuh. Maka demikianlah kita juga dalam rangka memajukan, meningkatkan kualitas bahasa kita. Ya, kita mulai dengan yang sederhana, kemudian diperiksa, banyak salahnya ini, kalimatnya di sini, taruh di sini sebetulnya. Sedikit demi sedikit, memang itu kesalahan, enggak masalah itu. Nanti kalau lama-lama akan baik. وأكثر من الكلام باللغة العربية. Beliau katakan lagi, salah satu kiat juga perbanyak ya berbicara yang berbahasa Arab juga. كان أحد طلابنا عندما كنت في ميدان في جامعة السنة كان يحدثني، هو يقول أنا أتحدث حتى مع الشجرة باللغة العربية، إذا لم أجد أحدا أتحدث معه أو مل الناس مني فإنني والله يقول أقف أمام الشجرة وأتكلم معها. Beliau memberi contoh ya. Beliau dulu ini pernah mengajar di Ma'had Medan ya, sama dengan Ma'had Abdurrahman juga, cuma di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, namanya Ma'had هناك Abu Ubaidah. Nah. Beliau menceritakan ada siswa itu katanya ngomong ke beliau, ya, saya Syekh setiap hari saya ngomong, sampai kalau sudah nggak ada orang yang nggak mau saya ngajak ngomong, saya ngomong dengan pohon katanya. Saya seperti orang gila, kata beliau. Tapi alhamdulillah enggak masalah itu. وهو الآن من أفصح الطلاب ومن أقوى الطلاب لغة باللغة العربية ما شاء الله. Nah, beliau katakan si murid tadi sekarang termasuk orang yang paling baik bahasanya, yang paling kuat bahasanya. Nah, itu. إذن مشكلتنا ضعف الهمة أو ضعف الهمة ضعيفة. Ya, beliau katakan bahwa intinya lagi bahwa muskilahnya ya, tantangannya itu adalah keinginannya yang lemah, ya, niatnya yang lemah. Coba keinginannya yang kuat, nah itu insyaallah yang akan والطموح يعني أيضا ليس كبير، لذلك لا بد أن يكون طموحنا كبير. Jadi ambisinya lemah, artinya cita-citanya itu rendah ya. Harus kita punya cita-cita tinggi, punya ambisi yang besar ya untuk menguasai bahasa Arab ini. والحمد لله خاصة أكثر طلاب العلم هنا في إندونيسيا أقل شيء يحفظون جزء عما وتبارك، جزئين 3 أجزاء، أكثرنا يحفظ هذا القدر من القرآن الكريم. هذا الجزء أو الجزئين الذي حفظته كله كلمات عربية. إذن الآن عندك رافد وعندك ذخيرة من الكلمات العربية، بقي فقط أن تمارسها وأن تركب الكلمات وتجمعها وتخرج بالجمل. Ya, beliau katakan bahwa alhamdulillah sebagian besar mungkin ya siswa di Ma'had ini juga termasuk ya, bahwa sudah hafal juz amma mungkin, atau bahkan 2 juz, bahkan mungkin ada yang lebih dari itu. Itu artinya bahwa itu modal besar sebetulnya. Ya, artinya banyak sekali kalimat-kalimat yang kita sudah hafal itu, yang Al-Quran itu berbahasa Arab. Jadi tinggal dikembangkan, beliau katakan tadi. Ya. فلذلك الحمد لله عندنا
المساعدات والمعينات كثيرة جدا بفضل الله تبارك وتعالى. Nah, beliau katakan sebetulnya banyak ya sarana-sarana kita, penunjang kita banyak sebetulnya ya yang bisa membantu kita dalam rangka meningkatkan kualitas bahasa Arab ini. Fasta'inu billah wa tawakkalu alaih wa aqdimu ala ta'allumi hadhihi al-lugha al-jamila, lughat al-Qur'an was-sunnah, wa biidznillah sayuwaffiqukum Allah azza wa jalla likulli khair. Beliau mengakhiri ya muhadarah ini dengan wasiat kepada kita semua. Oleh karena itu belajarlah sungguh-sungguh ya, bercakap-cakaplah, janganlah malu ya, latihanlah setiap hari ya, insyaallah suatu saat nanti engkau akan menjadi orang yang mahir di dalam berbahasa Arab. Insyaallah. Demikian ya untuk sesi yang pertama ini. Barangkali saudara sekalian ya, para siswa ada yang punya pertanyaan ya, silakan disampaikan lewat WA. Silakan disampaikan lihat WA, mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Silakan lihat WA saya juga tidak apa-apa. Oh ya. 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 Ya tahu. Syekh Sa'ilun yaqul ma hukmu idza kana hunaka da'i yata'arrad lid-da'wa wa lam yujid al-lugha al-arabiyyah. Wa kaifa yaqul yani kaifa nufahhimuhu annahu la bud alayka awalan أن تتمهر باللغة العربية. طبعا نحن عندما تكلمنا عن أهمية اللغة العربية للداعي ليس معناها أن يتوقف عن الدعوة كل من لا يجيد العربية. لا تفهموا هذا الفهم. Nah, beliau menjawab bahwa sebetulnya ketika kita menjelaskan bahwa seorang dai itu harus menguasai bahasa Arab, bukan berarti ya orang yang sedang ya sibuk di medan dakwah langsung kita mengatakan langsung dia mundur dari dakwah karena dia tidak pandai belajar bahasa Arab. Bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya idealnya seorang dai itu menguasai bahasa Arab. طيب الداعي الذي لا يعرف العربية نحن نقول ينقل من العلماء الثقات، يعني عندما يدعو الناس ويعلم الناس شيئا ينقل من الكتب الموثوقة ومن العلماء الثقات حتى لا ينقل أمرا خاطئا مخالفا لاعtiqad ahli sunnah wal jamaah. Ya, beliau mengatakan kalaupun nanti ada seorang dai umpamanya yang terjun di medan dakwah sementara dia itu belum fasih atau belum menguasai bahasa Arab karena hanya bahasa Indonesia, maka bolehlah saja, tapi dia harus menukil ya pendapat-pendapatnya ataupun materi-materi dakwahnya itu, hujah-hujahnya harus menukil dari ulama yang siqah, ulama-ulama yang terpercaya daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fi su'al Syekh يقول ما هي أهمية اللغة على الصعيد الدولي يعني في هذا الزمان؟ يعني ما هي يعني مكانة اللغة على الصعيد الدولي؟ نعم. اللغة العربية كما تعلمون هي لغة عالمية، بل هي في الأمم المتحدة من اللغات الرسمية، من اللغات الستة الرسمية التي تصدر بيانات الأمم المتحدة بها، فاللغة العربية حاضرة وموجودة. Jadi di sini ada pertanyaan tadi yang sudah saya terjemahkan bahwa bagaimana posisi ya bahasa Arab di kancah internasional. Ya, belum menjawab bahwa ketahuilah bahwa sekarang ya bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa resmi PBB ya. Sudah menjadi bahasa resmi PBB di mana setiap ya undang-undang, setiap keputusan Dewan Keamanan ataupun majelis umum ataupun majelis-majelis yang lain di lingkungan organisasi PBB itu semua bahasa dipakai termasuk bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis dan lain sebagainya. والآن بدأت يعني اللغة العربية
بدأت بإذن الله تعود إلى قوتها ومكانتها. لماذا؟ لأن انتشار الإسلام أسلم كثير من الناس في أوروبا وأمريكا وأفريقيا، فهؤلاء المسلمون الجدد متحمسون جدا، متحمسون لتعلم اللغة العربية. فلذلك الآن في أوروبا، في كوريا، في كثير من المناطق بدأت تظهر الفصول التي تعلم اللغة العربية. Ya, beliau mengatakan bahwa alhamdulillah ya sekarang ini karena menyebarnya Islam di seluruh dunia, dengan sendirinya juga perhatian terhadap pelajar bahasa Arab itu juga semakin tinggi. Beliau mengatakan bahwa banyak sekali tuntutan-tuntutan dari anak-anak ya umat Islam yang mu'alaf yang baru masuk Islam ini di seluruh dunia. Ini banyak sekali permintaan-permintaan untuk membangun kelas-kelas ya untuk mengajarkan mereka bahasa Arab. وأخيرا في هذا السؤال، كثير الآن بعض الناس عندما يسمع عن الإسلام وتشويه صورة الإسلام فأصبح يقول لماذا أنا أسمع من هؤلاء، لماذا لا أقرأ بنفسي وأتأكد من الحقيقة، فبدأ يتعلم العربية ليقرأ ويفهم الإسلام كما أنزل، وهذا أيضا كان سبب في انتشار اللغة. Ya, jadi juga ya ada fenomena juga ya, umpamanya sekarang kan kita tahu juga ada oknum-oknum ya yang berusaha untuk mendiskreditkan Islam, yang ingin menyengol-olok Islam ya. Orang mendengar ini kok, kenapa saya harus mendengar si fulan ini? Kenapa saya nggak membaca langsung ya kepada teksnya yang asli? Sehingga banyak orang sekarang, orang Eropa dan juga orang Barat yang sadar ya, ternyata apa yang digambarkan oleh orang-orang orientalis misalnya itu tidak benar tentang Islam. Itu juga pemicu juga untuk mereka untuk belajar bahasa Arab lebih dalam lagi. Syekh, hal yajuzu lana an na'khudha al-ilm at-tafsir fi ad-din masalan la yafhamuna al-lugha al-arabiyyah wa la yahfazul Quran. Yani masalan hunaka mufassir masalan la yujidu al-arabiyyah لا يعرف العربية ثم يتجرأ يفسر القرآن. هل هذا يصلح كلام؟ لا طبعا، هذا جرأة على كلام الله عز وجل. فشروط التفسير له شروط، له علم قائم بذاته، له أسس وله شروط، والمفسر لا يكون مفسرا إلا إذا يعني فهم القرآن الكريم بلغته التي نزل بها. فليحذر الإنسان إذا كان جاء يعني لا ما عنده علم يقرأ من تفسير الإمام الطبري، من تفسير الإمام ابن كثير بترجمة بلغته، ويقرأ على الناس قراءة. أما هو يتجرأ ويخوض في التفسير فإن هذا أمر خطير جدا لا ينبغي له أن يفعل ذلك. Ya, ini tadi ada yang nanya, gimana Syekh? Ada seorang alim yang tidak punya latar belakang bahasa Arab yang baik, yang mumpuni, kemudian nekat ya, istilahnya nekat untuk menafsirkan Al-Quran padahal dia sendiri nggak tahu bahasa Arab. Beliau katakan ini adalah suatu keberanian ya yang berbahaya ya, ngomong tentang kalam Allah tapi dia nggak punya latar belakang ilmu yang mumpuni. Padahal diantara syarat untuk menjadi seorang mufassir itu harus fasih, harus betul-betul menguasai bahasa Arab dengan segala seluk-beluknya. Jadi orang bersangkutan itu tidak pantas untuk diambil ya tulisannya atau dibaca tulisannya. وقبل أن أختم هذا الجواب على هذا السؤال، يعني بعض الناس إذا خاض في القرآن بفكره وعقله ممكن يعني يفهم خطأ. مثل هذه يعني قصة، يقول رجل سأل عالما قال هل يوجد رجل من الصحابة اسمه كوكا؟ قال لا يوجد صحابي اسمه كوكا. قال بلى موجود صحابي اسمه كوكا. أين؟ قال في سورة الجمعة وتركوك قائما. Ya, jadi ini bahaya sekali ya. Ini bahaya sekali jika orang itu mencoba untuk menafsir Al-Quran sementara dia nggak paham bahasa Arab. Ini beliau ada sedikit cerita ini katanya. Jadi ada orang yang nanya, apakah di dalam Al-Quran, apakah dalam sahabat itu ada namanya Kuka katanya. Loh, tentu tidak ada yang namanya Kuka di antara para sahabat. Tapi orang ini mengatakan ada. Loh, mana buktinya? Dia baca ayatnya wataraku qaima. Itu berarti karena dia tidak paham bahasa Arab sehingga dia kuka hada ism wa tara kuka qaima. Dia menyangka bahwa ka itu adalah isim, itu adalah domir. Syekh fi soal hadah ya Syekh, barakallahu fik. Huwa yas'al an tahdis bin ni'mah. Yaqul yani fi surati ad-duha qala ta'ala wa amma بنعمة ربك فحدث. Ya, ma huwa tahdisu bi an-ni'mah
في هذه السورة. نعم. المقصود أن يرى الله عز وجل أثر نعمته عليك. الله عز وجل أنعم عليك، فإذا تظهر أثر نعمة الله عليك، فتلبس لباسا حسنا، تأكل طعاما حسنا، لا تدعي الفقر وتدعي المسكنة وتدعي الضعف، وأنت الله أكرمك وأنعم عليك، فتظهر أثر هذه النعمة عليك وتحدث بها. أيضا استمرار سؤال هذا الشيخ، قال يعني في سورة الدخان الله سبحانه وتعالى أمر النبي بتسبيح النبوة ومن بينها هو النبوة. نعم. لا، ولكن جاء في سورة يوسف يعقوب عليه السلام أمر يوسف أن يخفي هذا، يعني لا تقصر رؤياك، يعني ما هي المقارنة يعني كأنه يظن أن هناك تعارض نعم. بين ما في سورة الضحى من التحدث بنعمة الله وفي سورة يوسف أن يكتم هذه الرؤيا. نعم. طيب، طبعا إذا كنت تظن أن هناك من يحسدك أو سيؤذيك أو يوقع بك الشر تكتم، لا بأس أن تكتم هذا. إذن كل الحالة مختلفة. في قصة يوسف عليه السلام أبوه يعرف، أبو يعقوب عليه السلام يعلم أن إخوانه سيحسدونه ويؤذونه، لذلك قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك، فحدد، لم يقل على جميع الناس، وإنما قال لا تقصص رؤياك على إخوتك، والسبب ماذا؟ فيكيدوا لك كيدا. فهنا سبب كتم هذا الأمر، له سبب أن هناك من يكيد ومن يحسد ومن سيؤذيه. أما في سورة الضحى فهو عام، إذا ما يعني تظهر نعمة الله وتتحدث بنعمة الله عليك. Jadi ada yang bertanya di sini ya, bagaimana kita menggabungkan dengan perintah tahdits bin nikmah di dalam haknya Nabi di surat Ad-Duha. Di situ ada perintah untuk tahdits bin nikmah. Di antara nikmat itu adalah kenabian. Nah, sementara di surah Yusuf itu ada larangan untuk menceritakan kenabian itu, yaitu Yusuf alaihissalam. Nah, beliau menjawab bahwa sebetulnya tidak ada kontradiksi antara dua hal yang berbeda, antara dua ayat ini. Sama-sama diperiksa, sama-sama diperintah untuk tahdits bin nikmah. Cuma kasusnya Yusuf ini memang jika seseorang itu yakin bahwa jika nikmat ini diungkap akan menimbulkan suatu bencana dan fitnah, maka itu tidak masalah untuk disembunyikan. Tapi juga disembunyikan juga bukan untuk semua orang, tapi hanya saudara-saudara saja, internal. Adapun yang lain pada dasarnya juga tidak ada masalah jika umpamanya Yusuf alaihissalam juga menyampaikan itu kepada kepada umat manusia di saat itu. وأيضا من التحديث بالنعمة يا شيخ سفيان أن تثني عليك على الله عز وجل بهذه النعم. الحمد لله. إذا سئلت عن حالك الحمد لله، أنعم الله علي بالصحة والعافية والأولاد والأبناء، لا تشتكي. يعني بعض الناس الآن كيف حالك؟ وعندنا مشكلة، عندنا مصيبة، ما عندنا طعام، ما عندنا، لا، دائما احمد الله عز وجل وتحدث بنعمه عليك. Beliau katakan juga di antara contoh tahdits bin nikmah adalah kita selalu memuji Allah atas semua kenikmatan yang kita peroleh. Jadi nikmat apa saja. Jadi jangan selalu mengeluh, kata beliau. Ya, minimal kita ini masih hidup, masih punya nyawa, masih bisa bernafas, itu juga suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fi soal akhir Syekh. Mereka banyak yang berani kurban dengan hawa nafsu sendiri tanpa mengambil pan. Syekh, ba'dun nas yani mujarrad ta'allama al-arabiyyah wa fahima qalilan wa fahima hadza fahman qusuran masalan, summa bada'a yatakallam fi kalamillah من رأيه ولم ينقل عن السلف يعني. نعم، كما كيف هذا؟ نعم، كما في الجواب الذي قبله في الذي يفسر ما عنده علم. الإنسان لا بد أن يعرف قدره ويعرف منزلته، ولا يخوض في العلم إلا في المسألة التي يحسنها والتي يضبطها والتي يعرف دليلها، تكلم. أما كما قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، فالقول على الله بغير علم ذنب عظيم، والقول على النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم كذلك يعتبر كذبا والعياذ بالله. Beliau dia ada yang nanya ya, bagaimana Syekh, ada sebagian orang itu sudah paham bahasa dikit-dikit, kemudian langsung masuk kepada tafsir Quran, menafsirkan diri sendiri atas kemauan sendiri, atas pemahaman sendiri dia, tanpa dia merujuk kepada kalam salafus saleh. Beliau mengatakan itu kurang tepat juga. Jadi seseorang itu harus belajar lebih mendalam-dalam ya. Jadi
bukan hanya bahasa Arab yang dikuasai kalau orang menjadi mufassir Quran itu ya, bukan ada lagi ilmu-ilmu penunjang yang lain sampai seorang itu punya kafa'ah, punya kapasitas untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi bukan hanya bahasa Arab saja. Soal Syekh Akhar, yaqul sa'uba alayya an aqra qira'ah bil lugha al-arabiyyah. Yaqul ma hukmu law qara'tu al-Qur'ana yani rubbama fi khata ya. Fi khata rubbama fa'ata fi al-makhraj أو أقرأ الحديث خطأ ما حكم ذلك يعني؟ لا بأس. الخطأ الغير متعمد والغير مقصود فإن الإنسان لا يؤاخذ عليه، لأن هذا مقدار علمه وهذا مبلغ ما يستطيعه، فالله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلذلك يعني بإذن، لكن لا يعني يقف عند هذا الحد، بل يسعى لإزالة هذه الأخطاء بتصحيحها عند man yathiq fi ilmihi. Ya, ini ada yang bertanya ya saudara sekalian, Syekh bagaimana jika saya ini umpamanya belum begitu fasih ya, belum begitu bagus bacaan Al-Quran saya, atau saya baca hadis salah-salah, bagaimana hukumnya? Kata beliau, kalau memang Anda salah tidak disengaja, karena memang itu adalah ukuran Anda, karena itu adalah kemampuan Anda, maka itu tidak ada masalah, bahkan dapat pahala 1 kan, seperti 2 pahalanya malah. Jadi tapi kata beliau jangan hanya berhenti di situ. Kalau Anda mengaku lemah ya dalam mengucapkan kata atau mengucapkan huruf, maka harus ditingkatkan lagi kemampuannya. Syekh yaqul yani maza tasifu lana al-kutub ya litatwir al-lughah ba'da marhalati misl hadzal ma'had. Naam. في اللغة. نعم. أنا يعني أولا كتب المعاهد سواء العربية بين يديك أو كتاب العربية للناشئين، هذه كتب يعني وضعها دكاترة كبار متخصصون في تعلم اللغة العربية، ومن يدرسونكم هذه الكتب أيضا أساتذة متخصصون في التدريس، وهي غنية جدا. يعني هذه الكتب المقررات لو أننا بعد التخرج ما زلنا نعيد قراءتها مرات وكرات وكرات ففيها منفعة عظيمة جدا وخير كثير جدا. Jadi beliau katakan bahwa kurikulum ya yang ada di Ma'had ini ya, beliau juga pernah belajar ya pernah mengajar ya di Ma'had, baik itu Arabia Bani Adaika dan juga Arabia Lin-Nasyiin. Beliau melihat bahwa sebetulnya ini buku sudah bagus sekali ya, jadi sudah banyak sekali alumni dari Ma'had yang sama dengan kita itu menjadi orang-orang yang fasih dalam berbahasa. Beliau katakan bahwa jika memperdalam ya kurikulum yang ada di Ma'had itu sudah suatu kemajuan yang sangat bagus sekali ya. Ketika Anda keluar nanti di Ma'had, jangan sampai Anda tinggalkan buku itu ya, jangan dibuang tempat sampah atau dijual ke rombengan, jangan. Tapi diulang lagi ya, itu kata beliau ya. Tetap Arabia Bani Adaika, Kitab Silsilah, Arabia Nasyiin juga ya. Itu sebetulnya bukunya bagus ya untuk dasar itu. Aktsaruna يدرس الكتاب في المعهد فقط مرة واحدة، يعني يمر على الكتاب في أثناء الدراسة مرة واحدة ثم لا يعيد، فلا بد اعتبر هذا الكتاب المقرر في اللغة العربية في المعهد اعتبره مثل القرآن، تقرأه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة حتى تتقنه إتقانا، حتى تحفظه وتحفظ الأمثلة والقصص والمخاطبات الموجودة فيه. Jadi beliau katakan ya, mungkin banyak di antara kita ya ketika membawa atau belajar buku muqarrar ya, kurikulum yang ada di kita ini, sekali saja dibaca sudah dibuang. Padahal itu sebetulnya bisa diulang-ulang lagi ya. Beliau katakan tadi di awal, buku ini itu ditulis oleh para ulama yang punya mutakhassis ya, Pak, orang ulama yang betul-betul kibar ya, betul-betul yang faham tentang bahasa ya. Jadi kitab silsilah dan Arabia Adaika itu ditulis oleh orang-orang yang pakar dalam bahasa Arab, jadi tidak sembarangan. بعد ذلك بعد هذه الكتب المقررة في المعاهد نقرأ في كتب العلماء، مثلا كتب التراجم جميلة جدا لأنها تذكر ترجمة العلماء والدعاة والمجاهدين في تاريخ الإسلام، فأنت عندما تقرأ هذه الكتب أيضا ستزداد علم، مثل البداية والنهاية أو الكتاب المتاح الموجود عندك، أو تستعيره أو تذهب إلى مكتبة في جامعة وتجلس وتقرأ. المهم أنك كلما قرأت كتابا عربيا ستأتي إليك مفردات جديدة،
تسجلها في ورقة، هذه كلمة أول مرة أسمعها، أول مرة تمر علي هذه الكلمة، ويكون معك نوتة أو مذكرة صغيرة تسجل فيها الكلمات الجديدة التي سمعتها أول مرة. Beliau katakan bahwa setelah keluar dari Mahat ini, ya, untuk menambah khazanah, untuk menambah perbendaharaan dan juga menambah ilmu dan penguasaan bahasa Arab, silakan Anda katanya membaca buku-buku tarajum, ya, seperti sejarah-sejarah para ulama ataupun juga seperti Bidayah wan Nihayah, mungkin juga mendatangi perpus-perpus, ya, seperti di bawahnya ada ini di masjid di Syekh ya, موجود maktabah kabirah kulla bil Arabiyyah. جميل جدا. Jadi di sana di masjid ini lantai 2 ini ada, situ ada maktabah, situ ada perpus bahasa Arab, itu semuanya. Itu bisa kita ke sana kemudian kita buka, ya, tidak masalah insyaallah kata beliau, ya. وأيضا كتب التفسير، عندما نقرأ كتب التفسير باللغة العربية أيضا هذه الكتب، تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، الجلالين، أي كتاب باللغة العربية ستقرأه بعد التخرج سيكون مثبتا للغة العربية وموسعا لك فيها. Beliau katakan juga di samping kitab-kitab tarajum tadi, Anda bisa juga merujuk, ya, atau membuka kitab-kitab tafsir umpamanya gitu, tafsir Ibnu Katsir, ya. Beliau katakan bahwa secara umum kitab berbahasa Arab apa saja, ya, kitab apa saja yang berbahasa Arab yang Anda baca setelah keluar dari Mahat ini, itu insyaallah akan bermanfaat bagi Anda. Nah, la'alla ada soal akhir Syekh, didik al-waqt. Yaqul soal ma hiya ma hiya al-musyajji'at, yani musyajji'at li hatta uhibbu hadhihi al-lugha wa la hadha ولا نختم هذا السؤال. نعم، أعظم مشجع واجعله دائما نصب عينيك وأمامك أن فهمك للغة يعني فهمك للقرآن. هذا أكبر محفز وأعظم منشط لكي تتحمس لفهم هذه اللغة. Ini ada yang tanya sekalian, ya, ini pertanyaan terakhir, ya, saya juga nanti kita, ini sudah mau malam. Bagaimana Syekh kiat-kiat, ya, supaya apa yang menjadi pemicu, ya, penggerak yang paling bagus bagi hati saya untuk belajar semangat bahasa Arab ini. Beliau katakan adalah yang paling kuat, ya, penyemangat yang paling kuat itu adalah engkau pastikan di dalam hatimu bahwa dengan saya paham bahasa ini maka saya paham Al-Quran. Nah, itu adalah penyemangat pemicu, ya, yang paling kuat bagi Anda dalam batin Anda untuk lebih semangat lagi berbahasa Arab. Masyaallah. Ya ikhwan, alhamdulillah wasalna ila nihayati hazihi al-hadaya fi liman sa'alu. Ya, liman soal di صاحب السؤال الأخير. السؤال الأخير. السؤال الأخير. نختار واحد شخص أو أشخاص؟ ثلاثة هدايا وثلاث هدايا. طيب إذن صاحب السؤال الأخير هذا. الأخير أيوة. الذي يريد الحماس. Ini pertanyaan yang terakhir tadi tentang pemicu, ya, ini hadiahnya, ya. Silakan dilihat hidung sekalian. Siapa yang merasa tadi ini pertanyaannya, ini di hadiahnya. Itu ada Syekh. طيب. Akhir. Sa'ilul akhir. Pemicu tadi laza. Untuk sama motivasi ada soal ismuhu subhanallah. From lihat. From siapa ini? From baladuhu? Tidak ada namanya. Syawal kayaknya, ya. Ini siapa ini? Saya enggak lihat ini fotonya. Ini. Ini ya. Ya, Syawal, ya. Syawal itu Masarabi, masyaallah. هذا من طلابكم من نصها تنغراء الشرقية. ما شاء الله. بعيد خلاص بعيد هذا في منطقة النصارى. بعيد. طيب ثاني يا شيخ. طيب السؤال ما جاءني شيء، ما أيوة. موضوع ايش؟ الثاني كان من سألنا، شوف السؤال الثاني عن ايش؟ السؤال الثاني اذكر موجود عندك هنا. السؤال الثاني عن ماذا كان يعني؟ اللغات العالمية. أيوة. يعني ترتيب اللغة العربية أو على الصعيد الدولي كده. أيوة على الصعيد الدولي. Nah. Jadi untuk yang ini, ya, itu yang tanyakan tadi bagaimana posisi bahasa Arab di dunia internasional, ya, bagaimana posisi bahasa Arab bagi dunia internasional. Siapa yang merasa punya pertanyaan ini hadiahnya. Tapi saya lupa tadi siapa ini. Rahman sama Alisat. Ya itu. Nova Rahman, ya.
PPUT ya, Mustawa Salis insyaallah. Alhamdulillah. طيب. Insyaallah ada kitab jayyid. هل يوجد من السائلين امرأة أو ما في؟ هل يوجد وانيتا؟ لا ما في طالبة؟ طالبة كلهم رجال. Nah, رجال. كله طلاب رجال. Syekh. طيب السؤال الثالث السؤال الثالث أنت تختار. أنا أختار؟ يا Oke. Ya. Ini bukunya tebal ya, ya ikhwan. Lihat ini tebal, lihat semua. Ini bukunya tebal ini. Saya pilih mana tadi? Subhanallah. Saya pilih yang bertanya tentang bagaimana orang yang tidak tahu fasih bahasa Arab, tahu-tahunya dia nekat-nekat menafsirkan Al-Qur'an. Siapa Anda? نعم. ما اسمه؟ Semuanya saya. Yang soalnya bahasa Arab itu. Hidayatullah, masyaallah Hidayatullah Ismail. Masyaallah. ما شاء الله. Barakallahu fika ya akhi. ما شاء الله. Baik. إذا شوال هداية الله إسماعيل وعبد Naufal. الرحمن. شوال. Ada Syawal, hadza Naufal, نوفل وهذا هداية hadza الله. Hidayatullah. نعم. Ya ikhwan, akhuzu hadayakum insyaallah fi al-maktab jahizuna insyaallah. يا نعم. Baik ya ikhwan, wasalna ila nihayati hazihi al-halqa wa nasallahu tabaraka wa ta'ala ayuwaffiqana al-ilma nafi wal amala bi. آمين. Wa nashkuru jami'al mustami'in al-a'izza at-tullab ikhwati at-tullab ashkurukum jami'an insyaallah gadan al-ijazah lianna gadan maza intikhab li taswid rais al-muhafadzah ya pilkada besok insyaallah libur. Lakin yaumul khamis insyaallah baratan ukhra نعود. ندخل. طيب شكرا يا شيخ على بارك الله فيكم. سعدت جدا بهذا اللقاء وأسأل الله عز وجل يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. طيب وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. ونختم هذا اللقاء يا اخوان بكم مجلس سبحانك اللهم وبحمدك